Maka yang pertama kelompok yang gulu finafi, yang ekstrim dalam menafikan. Dan ini seperti kelompok Khawarij dan Mu'tazilah dan yang lainnya. Dan makna dari sini gulu dalam penafian la nara rabbana di dunia dan di hari akhirah. Adapun kelompok yang kedua gulu fil itsbat, menetapkan bahwa kita ini melihat Allah. Dan gulu di dalam isbatnya ini al-makna yara rabbuna fid dunya wa yara kadzalika fil akhirah. Dan ini adalah dari gulatus sufiyah, yang mana mereka meyakini Allah itu dilihat di dunia dan juga di hari akhirah. Maka yang tengah-tengah adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang mana mereka melaksanakan keimanan dari nas-nas Alkitab dan Sunnah, dari atsari salaf. Maka mereka mengatakan Allah itu dilihat di surga dan di arasatil qiyamah. Adapun di dunia, maka mereka tidak bisa melihat Allah Jalla wa'ala dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan tertidur, bukan dalam keadaan mimpi. Dan dalilnya seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Syekh Imam Muslim mu'allaqan laisa fil asal, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, bahwa kalian tidak akan pernah melihat Rabb kalian kecuali jika kalian dalam keadaan telah meninggal. Dan begitupun di saat di Al-Quran disebutkan di surat Al-A'raf, di saat Musa meminta kepada Allah untuk melihat dirinya, maka disebutkan oleh Allah, lan tarani, kamu sama sekali tidak akan pernah melihat aku di dunia. Karena kamu tidak akan pernah mampu melihat aku di dunia. تفضل. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونؤمن بالشفاعة وخروج الموحدين من النار. الشفاعة العظمى التي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف بأن يقضي الله بينهم بعد أن جاءوا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يقول نفسي 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 إلى غيري، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيأتي ويسجد تحت العرش فيلهمه الله من المحامد والثناء عليه ما يلهمه، ثم يقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله عز وجل في الخلائق. وهذا هو المقام المحمود. وهذا النوع من الشفاعة مجمع عليه إلا بعض الشواذ كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن الشفاعة لأهل الكبائر هي التي يخالف فيها أهل البدع، لا يقول بها الروافض، لا يقول بها الخوارج، لا يقول بها المعتزلة، فيقولون من لقي الله بكبيرة كسرقة أو زنا أو شرب خمر أو ربا أو غير ذلك، قالوا فلا تنفعه شفاعة الشافعين. من لقي الله عز وجل بكبيرة وهو غير مستحل لها عاصي، قالوا فهذا ما تنفعه شفاعة الشافعين، ويردون النصوص في الشفاعة. فمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يقرون بالشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والشهيد يشفع في 70 من أهله، وهكذا أيضا القرآن يشفع والصيام يشفع. وعند دخول الموحدين عصاتهم إلى النار من دخل منهم في النار فإنه يشفع
له من يشفع من المؤمنين وتشفع الملائكة والأنبياء ويخرج من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا على خلاف أهل البدع الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مخلد يوم القيامة في النار ولا تنفعه شفاعة الشافعين. نعم. Kemudian kita masuk kepada alinea yang berikutnya dari ucapan Syekh kami rahimahullah, di mana disebutkan wa nu'minu bi syafa'ah wa bi khuruj al-muwahhidin minan nar, dan kita beriman kepada syafa'ah dan juga beriman dengan keluarnya orang-orang muwahhid dari api neraka dengan syafaatnya. Maka asy-syafa'ah al-udhma, syafa'ah yang sangat agung, dari jenis syafa'ah adalah syafa'ah yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat penduduk manusia yang ada di mahsyar setelah datang kepada para nabi, datang kepada Nuh dan datang kepada Ibrahim dan datang kepada Musa dan nabi-nabi yang lain, kemudian Isa dan mereka semuanya mengatakan nafsi, nafsi. Maka semua orang masgul, sibuk dengan dirinya masing-masing. Nafsi, nafsi. Maka di saat mereka datang kepada Nabi untuk meminta syafaat, maka Nabi tidak mengatakan seperti nabi-nabi yang lain, uruslah diri-diri sendiri, nafsi-nafsi. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersujud di bawah arsy dan ya'ti bi mahamidihi, memuji Allah dalam keadaan sukut sujudnya. Maka Allah memanggilnya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah washfa' tushaffa. Maka wahai Muhammad, angkat kepalamu dan kemudian mintalah apa yang kamu inginkan, maka berikanlah syafaat, kami akan memberikan jawaban syafaat tersebut. Dan ini yang dinamakan dengan syafaat al-udhma, syafaat yang agung. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh ahli sunnah, kecuali kelompok yang syadz, yang berkesendirian dari kelompok ahlul bid'ah, seperti syafaat bagi kaum muslimin, orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar. Maka di sini mereka kelompok ahlul bid'ah mengatakan orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar tidak pantas untuk mendapatkan syafaat, seperti ucapan orang Mu'tazilah. Maka orang yang mati dalam keadaan berzina dan minum khamr dan memakan riba dan mencuri, maka fala tanfa'uhu syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat syafaat orang yang memberikan syafaat untuk mereka yang tadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Barang siapa yang meninggal bertemu dengan Allah dalam keadaan asi, dalam keadaan dosa besar, maka tidak bermanfaat syafaat mereka. Maka dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bahwa mereka menetapkan bagi para pendosa besar tadi berhak mendapatkan syafaat. Yang mempunyai dosa-dosa besar dan belum bertaubat, maka akan berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak.
Di antaranya dari pendalilan adalah syafaati li ahlil kabair min ummati. Maka syafaatku lebih berhak untuk para pendosa-pendosa dari umatku. Maka seorang yang syahid akan memberikan syafaat 70 orang dari kelompoknya, keluarganya. Dan begitu pun dari contoh amalan Al-Quran akan memberikan syafaat. Dan begitu pun asyam akan memberikan, dan juga di saat masuk orang-orang muwahhidin kepada api neraka, maka mereka akan diberikan syafaat bagi orang-orang mukmin. Maka para mukminin dan para anbiya dan bahkan para malaikah akan memberikan syafaat kepada mukmin yang berada di api neraka dari muwahhidin. Maka akan dikeluarkan dari api neraka seperti diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Maka Allah di sini akan menerima dari Nabi Muhammad dan orang-orang yang mampu untuk memberikan syafaat untuk dikeluarkan orang-orang mukmin muwahhid yang mana mempunyai sebiji atom keimanan. Yang penting muwahhid dan beriman kepada Allah, dan mereka mempunyai dosa-dosa yang besar dan mereka dalam keadaan diadab di api neraka, maka mereka berhak mendapatkan syafaat. Dan ini bantahan kepada mereka orang-orang yang sesat yang mengatakan barang siapa yang mati dalam keadaan irtaqabal kabirah mukhalladan finnar, forever in hell, tanpa mendapatkan syafaat. Tidak bermanfaat syafaatus syafi'in, tidak bermanfaat syafaat dari siapapun. Fadhal. ثم قال رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض من تكلم فيهم ونعتقد أن الطعن فيهم طعن في الدين لأنهم حملته إلينا. وهذا أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها الروافض والخوارج. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقد أثنى الله عز وجل على الصحابة في كتابه الكريم في عدة مواضع، ومنها قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كان الله قد رضي عنهم لا يجوز أن نسخط عليهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ونعم ما قاله الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية عند أن قال في الصحابة: حبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: نعتقد أن الطعن فيهم طعن في الدين لأنهم حملة الدين إلينا، فإذا طعنا فيهم طعنا في الدين الذي نقلوه وحملوه، بل طعن في حكمة الله حيث اختار هذا الجيل وهذا القرن لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطعن في رسول الله فإن هؤلاء تلاميذه وأصحابه وجلساؤه، وطعن في الأمة التي تترضى عنهم وتثني عليهم. وهؤلاء الصحابة هم الذين حملوا الدين وقاتلوا المرتدين وجاهدوا في سبيل الله
وكسروا كسرى وقصروا قيصر وأوصلوا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. Kemudian di sini Syekh masuk kepada poin yang berikutnya, bahwa kita mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW dan kita membenci siapa-siapa yang berbicara buruk atas mereka. Karena kami meyakini bahwa pencelaan kepada mereka para sahabat juga pencelaan kepada agama, li'annahum hamlatuhu ilaina, karena mereka yang menyampaikan agama ini kepada kita. Maka ini adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, mencintai seluruh para sahabat, dan akidah ini yang menyelisihinya seperti mereka kelompok Ar-Rafidhah